बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और हम गए हुए थे फयाज़ भाई लोगों के पास। तो फयाज़ भाई लोगों के पास जाने का तो इतना मतलब नहीं था मकसद, लेकिन हमने कहा कि फिर पत्थर का काम शुरू हो जाना है तो साथ में हम भाई नसरुल्लाह के जो अब्बा जी हैं उनका पता ले आएंगे और साथ में चलें एक दो दिन वहाँ पे रह आएंगे, क्योंकि पत्थर का काम शुरू हो जाना है तो उसके बाद टाइम नहीं मिलना। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि अली भाई आप इतने मतलब समझ लें कि मतलब आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि अली भाई आप इतने एजुकेटेड और इतने नरम दिल होने के बावजूद भी आप भाई नसरुल्लाह के अब्बू का पता लेने नहीं गए। आपको एक व्लॉग में याद होगा कि भाई नसरुल्लाह के अब्बू पहले हमारे शहर में जो है ना वो एडमिट हुए थे, उसके बाद लिया लेके गए और लिया वालों ने जवाब दिया तो फिर भाईजान लेके गए थे लाहौर। और इन दिनों के दरमियान मैंने कोई 3-4 दफ़ा भाईजान के अब्बा जी का पता किया है। अब हर बंदे का अपना अपना जहन होता है, अपना अपना मतलब समझ ले के पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वीडियो बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन एक मरीज़ घर में पड़ा हुआ हो इतनी मतलब अबतर हालत में और मैं उठा के तो वो वीडियो के क्लिप बनाता रहूँ तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। इसलिए मैंने जब भी वहाँ पे गया हूँ भाईजान के पास चाचू जी का पता लेने, मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मैं जब जाता था तो भाईजान को भी मना कर देता था कि जो है ना वीडियो ना बनाए। कभी मेरे साथ भाईजान होते थे असलम और कभी भाई मुनव्वर होते थे। भाई मुनव्वर और असलम ख़ुद भी गए थे, हुमैरा भी एक दफ़ा अकेली गई थी, लेकिन मैं जब भी जाता था मैंने भाईजान के साथ मतलब चाचू जी की बीमारी की कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि एक मरीज़ इतनी मतलब अबतर हालत में पड़ा हुआ है घर में और मैं कैमरा उठा के जो है ना उसके क्लिप बनाता रहूं। तो अपनी मतलब समझ ले कि वो एक वाह वाह करवाने वाली बात है। तो मेरा जहन नहीं मानता था। बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया कि अली भाई आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते। जब से भाई नसरुल्लाह के अब्बा जी बीमार हुए हैं मैं 4-5 दफ़ा गया हूँ। और जहाँ पे एक वीडियो भाईजान ने बनाई थी जिसमें कहा था कि ना मेरे मतलब किसी हमसाये ने साथ दिया है ना रिश्तेदारों ने साथ दिया, तो भाई उनका इशारा मेरी तरफ नहीं था, ना ही फयाज़ भाई लोगों की तरफ था। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर भाई नसरुल्लाह से हमें किसी किस्म की खार होती तो हम भाई नसरुल्लाह का चैनल ही क्रिएट ना करते। आप सभी जानते हैं कि भाई नसरुल्लाह का चैनल क्रिएट करने के बाद मेरी और फयाज़ भाई की जो एक्सपोजिंग हुई थी ना, वो ना आपसे ढकी छुपी है ना मतलब हम भी जानते हैं कि हमने उसको कैसे बर्दाश्त किया था, लेकिन भाईजान के लिए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज देखें हालात ख़राब या मुसीबत जो है ये पूछ के नहीं आती, ये किसी के साथ भी किसी वक्त भी आ सकती है। तो आज अगर भाईजान अपनी रोज़ी की तरफ से बेफ़िक्र हैं, जी हाँ बेफ़िक्र हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह उनका चैनल जो है वो अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है। 2-2.5 लाख 2.25 लाख इसके बीच में उनकी माशाल्लाह हर महीने अर्निंग होती है। तो वो मतलब एक समझ लें कि अपनी जो मज़दूरी की तरफ से बेफ़िक्र हैं वो अपने अब्बा जी की बेहतर तरीके से देखभाल कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि उस तरफ से उनको बेफ़िक्री है। तो हाँ, वही बात मैं ये कहने वाला था कि अगर हमें भाईजान से कोई खार होती या कोई ऐसा वैसा मतलब लड़ाई झगड़ा होता तो हम वो स्टेप ही क्यों ना लेते, वो स्टेप हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं और फयाज़ भाई ने अपने बहन भाइयों के, मेरी तरफ के भी और भाई समझ ले कि मेरी तरफ के भी जो मेरे भाई हैं उनका भी हमने सोचा और जो हुमैरा के बहन भाई हैं उनका भी हमने सोचा। तो हमें किसी से अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली में इतनी बॉन्डिंग है, इतना प्यार है कि शायद ही किसी फैमिली में हो।
ہم سارے فیملی ممبر سے ایک سمجھ لے کہ جٹ ہو کے رہتے ہیں. تو یہی بات ہے. اور باقی جو کریٹیسزم ہے وہ آپ کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو اسی چیز کو سامنے رکھنا ہوتا ہے جو آپ کو دکھائی جائے, آپ نے اسی کا مطلب رد عمل ظاہر کرنا ہوتا ہے, اسی کے بارے میں رائے دینی ہوتی ہے جو چیز آپ کو دکھائی جائے. تو بھائی نصر اللہ کے ابا جی کا الحمدللہ میں 4-5 دفعہ پتہ بھی لینے گیا ہوں, اور طریقوں سے بھی جو ہے جس طرح ہم سے بن پڑتا تھا ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہیلپ بھی کی ہے. اس مشکل وقت میں جہاں تک میری ذات کا ہے, میں نے بھائی نصر اللہ کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اکیلا نہیں چھوڑا. باقی کوئی اکیلا میں ہی ان کا رشتہ دار نہیں ہوں, ان کے ہر انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے, یہ ریزن تھا جو آپ کو نہیں دکھایا گیا تھا کہ میں بھائی نصر اللہ کے ابا جی کا پتہ لینے گیا یا نہیں. تو یہ تو کافی لمبی چوڑی بات ہو گئی, اور اب کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. ٹرائیپوڈ کا جو ماؤنٹ تھا, موبائل ماؤنٹ, یہ گیا ہے ٹوٹ. ایلفی میرے ہاتھ میں ہے تو اس کو پہلے فکس کرتا ہوں. میرے پاس ایک ہی موبائل ہے جو اسی ماؤنٹ سے گرا تھا, اور اس کے اوپر جو پروٹیکٹیو گلاس لگا ہوا تھا اس بیچارے پہ خراش آ گئی ہے. دوسرا موبائل ہوتا تو میں ضرور اپنے اس ڈیمیج اسکرین کی جو ہے نا وہ تصویر یا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا, لیکن اب اس ماؤنٹ کو کرتے ہیں فکس. اور فکس میں کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ دوبارہ اس سے موبائل گرے گا نہیں. پہلے میں نے اس پہ لگائی ہے ایلفی, اس کے بعد لگائی ہے ریت, پھر لگائی ہے ایلفی, پھر لگائی ہے ریت, اور اب اس میں سے موبائل جو ہے وہ کھسکے گا نہیں. اس کام سے ہو چکے ہیں فارغ. اچھا جی, یہ کچھ اس طرح میں نے فکس کر لیا ہے ایلفی اور کالی ریت لگا کے. تو اب اس موبائل ماؤنٹ سے کھسکے گا نہیں. آئے ہیں نائب بھائی, تو بال پہلے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن یہ جو کانوں پہ ہیں ان کو میں بھی سیٹ کروا لیتا ہوں. ہاں جی, تھوڑا کی حال ہے؟ شان نے آواز لگائی تھی کہ چاچو جی آیا ہوا ہے نائب بھائی, تو اگر بال کٹوانے تو کٹوا لو. تو میں بھاگا گیا, لیکن وہ محترم صاحب میرے جانے سے پہلے ہی کوچ فرما گئے ہیں. تو واپس آ گیا ہوں, پھر کبھی صحیح پرسوں یا اگلے دن پھر آ جائے گا. کدھر گئی سے سبزی دا حال سنا زبردست. اچھا چلو ٹھیک. سال کڑکن لگی. شیروز بیٹا آیا ہے دودھ لینے, اور ابھی چھٹی ہو گئی ہے بھائی کو بھی. بھائی منور کا کام تقریباً ختم ہی ہونے والا. کنا کرندہ ویرے؟ بس بھائی تھوڑے رہ گیا ممبی والا کمرے دے ایسے لمحہ ہی کر چلے ہو. لمحہ بھائی میرے تارا والا جان چھوٹ گئی آج اسے ختم کرتا ہے. صبح اسی بھی پتھر حال جا رہے ہیں. خیر نہ چلو جی, اللہ خیر ہو جاؤ. ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈ ਜੀ. ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਬਥੇਰਾ ਮੰਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਵੰਜੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਵਾਂ. ਵੇਖ ਲਵੀਂ. ਸ਼ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਗਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਜਰਸੀ ਨਾ ਟੋਪੀ ਹੈ. ਜਰਸੀ ਚ ਹਰ ਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾ ਕਰੂੰ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਸ਼ਾਨ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿੜਨ ਦਾ. ਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪੇ ਲੈ ਜੂ ਦੁੱਧ. ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੂਟ ਜਰਸੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕਰ. ਚੰਗੇ ਪੀਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ. ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਜਰਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ. ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਜਰਸੀ ਪਾਇਆ ਕਰ. ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੱਢਨੇ ਨਾ, ਖੇਡਦਾ ਬਾਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਗਰੀ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ. 12 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ. ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ. ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਕੋਟੀ ਲਿਆ ਕਰ.